magandang umaga po, tanghali at gabi sa bawat isa sa atin, saan man po tayo sulok ng ating mundo. Patuloy po nating purihin at itaas at pasalamatan ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, let's start our meditation for this morning. Mapagpalang at mahabagin sa lahat. Dumudulog po kami sa iyong harapan, O Lord, na nagpupuri at nagpapasalamat. Salamat sa buhay na ibinigay mo na naman sa amin. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, sa patuloy na pagkukup mo sa amin. Salamat, Lord, sa panibagong pag-asa. Kaya sa sandali ito, bago po kami magpatuloy sa lahat ng aming gawin at tahakin sa buong maghapon, may we ask you, Lord, your presence through your Holy Spirit to give us heavenly wisdom so that we can understand fully your words that we are meditating today. Bless, O God, your words. Bless every heart na makarinig ng iyong mga salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa lahat ng mga adhikain po namin, sa lahat ng aming gagawin sa buong maghapon, sa iyo po namin isinasamo. Ganun din, O God, ang mga mag-aaral. I-bless mo sila, tulungan mo sila, pagalanin mo sila, bigyan mo po sila, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo. And once again, Lord, forgive us. Amen. Dito nga paserte na samtang nasurat kahabsat kat meditation tayo kat masarakan iti ang John 13:34 kuna na ditoy isang bagong utos ang ibibigay ko sa iyo. Ngayon, mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Dahito kahabsat ti paset ti nasantuan masurat na meditation tayo ito. Everyday. Adda ko makada tayo. Iti joy, peace, panagyaman, dan kangrunaan na iti ayat. Tati base ti paset ti nasantuan masurat kahabsat na inbasak kada tayo. Ibagbaga na dito nga kanayon ko mga agayat tayo. Kanayon ko nga adda kada tayo iti ayat. Kat dito nga ayat, masapul mo't nga pagbiyagan tayo, tinaldaw-aldaw. Tako na agiinayat kayo, kas iti panagayat ko kada kayo. Iti ayat kahabsat ni Apo tayo nga Jesus ket haanlaang nga nakabase kadagiti emotional feeling tayo no ti emotion tayo ket no di ket decision tayo daytoy is our decision ta ni Apo Dios iniktan na tayo ti freedom nga ag-decision iti biyay. Nga ti panag-decision tayo kumakat, makita tayo iti bunga ti decision tayo kumangkat
haantay ko nga pagsisihan at the end. No di kat, ti decision tayo kung kat, at the end, makita tayo, iti pagsiatan na, pagimbagan na, ken pangrunaan na, iti panaka gloria ni Apo Diyos, kadagiti biyag tayo. Everyday, ni Apo Diyos, kat, kanayon na nga, pilpilyan, nga, ayatan na tayo. Uray muna nga, adu dagiti kahinaan tayo. Uray muna nga, adu dagiti pagkurkurangan tayo. Uray muna, dagiti basulan, pagbidbitutan tayo, iti sangwanan na. Ngam agtuloy lata nga, piliyan na tayo, nga ipatag, ken ipananam, dayta nga aya, manipod iti biyag iti tunggal may sa kada tayo. Haan nga alisto kahabsat iti agayat nga kangrunaan na dagiti padatay nga tao nga nang sair kadagiti rikna tayo dagiti tattao nga nang nangupay kada tayo dagiti tattao nga nang pasakit kada tayo dagiti tattao nga nangiruruman nangidadanos ken mangkat katawa iti likodan tayo ken numan pay kastoy kahabsat ti karirik na tayo ngam imbaga tay itayan nga ti uray ti panagayat ni Apo Diyos no ti panagayat na kuma everyday ka digiti biyag tayo nakabati ti aramidon tayo ti panangkit kita na kada tayo haan na ko mga ipaay dahi ka nga ayat nan kadagiti biyag tayo ngam pilpilian na pailaan no kasano na tayo nga ipatag no kasano na tayo nga ayatan itilikodan dagiti pagkurangan ken kahinaan tayo iti biag everyday kahabsat nga agayat tayo meaning uray na sakit uray na saem ngam masapul lakta nga ayatan tayo ita means forgiving kahit masakit uray na sakit agtultuloy tayo lakta nga mamakawan mangpakawan kada agtultuloy tayo lakta nga awaten iti kababalinda ket denggen uray nabanbanugan tay unayan ken ilalaan tayo ayatan tay ida nga awan kaasping na uray awan ti maisubadda kada tayo ngamin ti ayat ni Apo tayo nga Diyos ket agtultuloy ko mga agtartaray manipod kadagiti dara tayo nga agbalin nga sibibiyag ken agbalin nga testimonyo nga sibibiyag kadagiti amin nga tattao akas ti inaramid dagiti adalan kadagiti padada nga tattao idi nakipagbiag ni Apo tayo nga Diyos dito ilubong ti ayat kahabsat ket pagbiyagan tinaldaw-aldaw haanlaeng nga agpatingga ti panagayat for just a moment nga pinagbigyan na ka kadagiti hiling mo kadayta nga tao ti ayat ket pagbiyagan
everyday kadagiti biyag tayo numan pay awan ti kapalit na nga namnamahaan tayo kadagiti tattao nga ay-ayaten tayo. Kani Apo Diyos ay-ayaten na tayo nga kanayon ni Apo Diyos kanayon nga iparparamdam na kada tayo no kasano iti pangmatig na kadagiti biyag tayo takunano pa iti kasut pinasantuan nga surat dagiti mangiruruman manggurgurahan ka kasapol nga ikararag mulat ta ida tapno ma-realize lang to at the end dagiti nagkamalian iti maysa kan maysa kakabsat siya simno iti tao maysa nga tao nga narigat tayo nga ayaten kadagiti biyag tayo siya simno dagiti tao nga mangidadadanes kada tayo dagiti tao nga nang nangupay kada tayo siya simno dagiti tao nga nangidadadanos nangiruruman kinang mulit dagiti dayaw uno digdigan tayo iti biyag narigat da kadi nga ayaten dagitoy nga tattao ngem ti kayat ti Apo kada tayo kahabsat pilyon tay latta nga ipakita iti ayat ni Jesus kadagiti kasisimplean nga banag uno wagas nga ammo tay latta kadakwada maysa nga mensahe through iti panakitungtong tayo maysa nga kararag para kadakwada maysa nga naimbag nga aramid iipa ay tay latta kadakwada kahabsat haantay man nga perpekto nga agaya nga kas kini Apo Dios ngem palpalagipan na tayo kadaytoy nga agsapa nga everyday ket adda ko maayat nga daytoy nga ayat ket agtaod kini Apo Dios tapno pagbiyagan tayo itinaldaw-aldaw kadagiti biyag tayo haan tayo nga pairalen all the time kadagiti biyag tayo dagiti emotional feeling tayo no di ket kitaan tayo nga nasayaat dagiti decision tayo tapno haan tayo nga may sagma tapno haan tayo nga may wawa iti dalan nga agturong kini Apo Dios gagangay lang kahabsat kada tayo nga tao nga makarik na masaktan makarik na iti sakit gagangay tayo laeng nga tao jay makarik na iti haang nga nasaya at tipada tayo nga tao ngam after all kumadagita iwaksi tayo ket pagturayan tayo iti ayat ni Kristo kadagiti biyag tayo one day na lang po mga kapatid ay March na ulit sa ating buhay how many days na lang po at matatapos na ang Kwaresma sa ating buhay in this year 2026 ngam agtultuloy lat takuma kadagiti biyag tayo nga ipakita tayo ti na idumduma nga panagbiag tayo babaen titunggal aldaw tunggal agsapa tunggal kanito kadagiti biyag tayo agturay kuma iti ayat ni Apo Dios kada tayo takunana everyday love means forgiving kahit masakit
understanding and listening kahit pagod at caring kahit walang kapalit. Sapay ko makahabsat, kada ito'y nga mensahe ti Apo kada tayo amin, iti ayat na ti agtuntuloy nga agari kada gitibiyag tayo. Kat agbalin nga testimonyo iti panagbiag tayo kada giti amin at tao. So mga kabsat, everyday love. Amen. Pagyamanan tayo kabsat, ti gundaway tayo, ti untay panagmaymaysa, kaday ti gundaway, ti biyag ni Absat Arnel Corpus, kati Apo, so kumati makipagtaong, mga iwan kan mangidalan, kada kayo, ang bendisyon dagiti resorsesyo, karaman, dagiti kapamilyayo, dagiti anak, na madamang nga agad-agal, ti Diyos, ti mangtod kinananay ko mga kinasiri, at mo dagiti arapaap kun plano dati biyag, matumpuyan da in the future. Iyaman tayo matabsat kini Agnes Aquino Javier, pati Apo, tuloy ko mga mangidalan, bless, then tuloy ko mga makipagtaon, ti biyag yung nga kanayon, karaman dagiti anak tayo, sa di naman iti ayanda, gapo ti work, ba, o gapo iti trabaho, ti Diyos kuma, ti makipagta kadakwada. Yaman tayo matahapsat kini anang ni Elrod Senal, iti Apo, tuloy nga may dayaw, tuloy nga may tanok, may gloria, kada iti biyag, iti tunggal may isa, kumakada tayo. I-bless na kayo kumaate, inananay nga salon at tibagiyo, nananay nga inspirasyon tayo nga kanayon, ti ayat, ti Apo, kada iti biyag tayo. Diyaman tayo magkahabsat kini Manang Clarita Martinez, ti Apo, ti may daydayaw, may tanok, kada iti amin, aramitin tayo. I-bless na kayo kumaate, karaman dagiti anak, pampamilya, dagiti anak tayo. I-bless ko mati Apo, dagiti resources tayo, iti inaldaw-aldaw. Kastamat na pangkunaan na ti panagpamati tayo kento na. Diyaman tayo mat kinimanang Marlene, iti Diyos, iti kuma tuloy nga makipagtaon, mga iwan kan mangidalan kada kayo, mangsalaknid, manginspirar kada kayo, iti inaldaw-aldaw. Kanayong tayo ako mga natatag nga mga sarangot kadagiti adu nga pakasuotan iti biyag. Bless ko ma ti anak tayo, kan pampamilya dagiti anak tayo, agdadaman ti sabali nga bansa, sa dinuman ti ayanda, gapo ti work kan trabaho, ti Diyos ko ma tuloy nga mangsalwad, mangidalan, kung mangkadkadwa kadakwada. Diyaman tayo matkabsat kini Sheila Maripac Chris, pati Apo, kondisyonan na kayo kuma, ti Apo, salwadan na kayo kuma, karaman, ti pamilyam, di tabalas, di at i-bless ti Diyos, ti panagagalda, kung bagiti work, yung tinaldaw-aldaw, kung magtuloy, nasagrapan tayo kung mga kanayon, iti kinaimbag, ti Apo, kadagiti biyag tayo. Diyaman tayo magkahapsat kini Jonalyn Sacramento Capec de la Cruz, ti Apo, ti tuloy nga agtaong, mga iwan ken mangidalan, iti maysa kan maysa kada kayo. Karaman dagiti pampamilya tayo, kapagyaman tayo magkahapsat kini Kelly Ganaw, iti Diyos, tuloy ko mga i-bless na ti anak tayo, at sapay ko mata, ti kabaitan, naimbagan ni EJ. Ti Diyos, ti manging sabat, kadagiti needs sa iyo tinaldaw-alda, ti Apo, impromesa na kada tayo, umahan na tayo nga baybayan, kan pagpanawan. Agyaman tayo magkabsat, kinimanang Lorna Baginon Doronyo, ti Apo, pagtuloy ko mga agtaon, mga iwan ken mangidalan,
iti maysa kan maysa kada kayo karaman dagiti anak yo maadda iti balasi tao ken dagiti pamilya diyaman tayo magkahagsat kini manang Elizabeth Agustin Saludares iti Dios iso kumati mangtud kada kayo ate tinananay nga salud at bagiyo mangtud kada kayo ti inspirasyon ni tinaldaw-aldaw karaman dagiti anak ken pampamilya dagiti anak tayo sa naman iti ayanda yaman tayo magkahagsat kini Mary Margaret photo video iti apo ti tultuloy nga agtaeng mga iwan ken mangidalan kada kayo tinegosyo yo ken uray pay kada diti panagadal dagiti anak tayo kada diti si sabali nga lugar bless ko mati Dios ti tultuloy nga tugker ken inspirasyon yaman tayo magkahabsat kini Jocelyn Pascual Malab iti apo sumak kumati agtaeng mga iwan ken mangidalan kada kayo nga kanayon bless na kay kuma paraman dagiti kapamilya tayo kan amin nga resources tayo tibiyag yaman tayo kahabsat kini manang Tesi Sadoy kini Lisa Pio Cabiles kini manang Anita Sacramed kini manang Rose Akdal kati apo tigtuloy ko mga mangidalan mangsalwat mangsalaknib ken mangbendisyon kada tayo karaman dagiti pamilya tayo sa dinuman iti ayanda masulit ilubong tuloy ko marik na ang dati kinaimbat ti apo yaman tayo magkahabsat kini manang Maji Korea kuti Dios iso kumati agtultuloy nga mangidalan kada kayo mang bless ti negosyo yo mang tinan-anay nga salon at tayo iti bagi mang karabay kada tayo tinaldaw-aldaw karaman dagiti kapamilya yo ate kang runaan na iti panagtravel iti maysa kan maysa i-bless ko mati apo dagiti anak pamilya dagiti anak tayo yaman tayo magkahagsat kini manang Pedro Wandasan kati apo iso ko mati may daydayaw sa nagtultuloy nga agtaon iti biyag iti maysa kan maysa kada kayo mangup kadagiti labingit kadagiti kaon ganiti po siyo karaman dagiti anak kan pampamilya dagiti anak tayo yaman tayo magkahabsat kini manang Maribic Aguinaldo Antonio kati apo i-bless na hay kuma ti apo sa lakniban na hay kuma ken karaman dagiti anak tayo nga agad-adar ken agwo-work ken minister ti Dios ti mangsalwad ken mangidalan kuma nga kanayon kadakwada ken kada tayo amin yaman tayo magkahabsat kini Doc Enalos Malto Narciso kuti apo gusto ko mati makipagtaeng mga iwan kan mangidalan kada kayo Dok sabi naman ti ayan dagiti kasot ti pamilya tayo tuloy ko mga rikna inda nga kanayon tidungo kan pamatud iti apo kan kang runaan na mainspiraran da nga kanayon nga mangsamo kada diti work da tinaldaw-aldaw yaman tayo magkahabsat kini Shaila B. Kuyawan kati apo i-bless na kay kuma ti apo tuloy ko mga makipagtaeng mga iwan ken mangidalan kada kayo nga kanayon karaman dagiti pamilya yo yaman tayo magkahabsat kini manang Bisorli Gorospe kati apo i-bless na kay kuma dagiti resources yo ang oray pa dagiti anak nga agtar karabaho ken agad-agad yaman tayo magkahabsat kini Donaida Ilustrado kati apo iso ti mang bendisyon mga iwan ken mangidalan kuma nga kanayon kada kayo sa dinuman iti ayan tayo i-bless ko nga ti apo dagiti amin nga pamataudan tayo tinaldaw-aldaw yaman tayo magkahabsat kini Jen kuti Dios ti tuloy nga agtaeng mga iwan ken mangidalan kuma nga kanayon kada kayo ti Dios ti tuloy nga manginspirar kan tuloy nga makipagtaeng kada tayo uray met ni manong Manuel Cortez ti apo bless no kuma dagiti
negosyo yo, ti pamilya yo, kan dagiti anak, kan pampamilya, dagiti anak tayo, kuya, kan agtultuloy nga tagker, dagiti pamati tayo, iti sangwanan. Nagyaman tayo mat kahabsat, kini Ma'am Minda Flor Labaw, kat ti Apo, iso ko nga ti kanayon nga makipagtaon, mangidalan, kan manginspirar kada kayo, Ma'am, ate, kan urepay kadagiti anak, kan pampamilya dagiti anak, palubusan tayo, nga ti Apo, iso ti agtaeng kadagiti biag tayo, babaen, ti kada aldaw, adda, ayat, kadagiti kaundan, iti puso tayo. At kahagsat, ulitok manen, ti pasat tinasampuan nga surat, nga daytoy, itinangayaban ti Apo kada tayo, nga agpamati, kan no apay nga pinarswa na tayo, nga kaas-asping na, kaputa kayat na, nga makita, kadagiti bibiyag tayo, iti ayat, nga ipakpakita na mutlaan kada tayo. Everyday, love means forgiving kahit masakit. Understanding and listening kahit pagod na tayo. At caring kahit walang kapalit. Kada ito ti kayat ti Apo, nga pagbiyagan tayo, itinalaw-aldaw, kadagiti biyag tayo. Diyaman tayo matkahabsat, kini Janeline Edica Agbayani, Doc, good morning po ka ti Apo, tuloy ko mga inspiraran na kayo, patagkaran, aywanan, kan salakniban, kan pangrunaan na, kanayon tayo nga agsanggir, iti parabor, iti Apo, kadagiti bibiyag tayo. At ti Apo, ti may daydayaw, kan may tantan ko, launay. So let us pray kahabsat. Amami nga manakabalin amin, maminsan manan Apo, dumatag kami ti sangwanan. Manapnuan ti panagyaman kadagiti kaunggan iti puso mi. Agyaman kami Apo, ta sika nga Diyos, tinangsalak ni nangaywan kan nangidalan kada kami tinagpatnag, kat adti o Diyos, ti barong agsapa, barong nga nang namakan biyag, ngay sungay sagot mo kada kami. Dawatan mi nga rod o Diyos, nga kada ito nga kanito, dagiti nang yugan mi nga saong, kat mangted, itinayon, titaraon, dagiti kararuan mi. Tapno ay tutuloy nga mapabilog kami, tapno tutuloy ako nga mainspiraran kami nga agayat, itinaldaw-aldaw, kadagiti biyag mi. Haan nga nalakaapo, iti agayat. Kang runaan na, dagiti padami nga tattao nga nang sair, kadagiti riknami. Nang ipakita, kadagiti haan nga nasayaat kada kami. Nang iparik na, that we are not belong anymore in their fears, o Apo. Ngamsi ka nga Diyos, agtultuloy pailaeng nga ipalagip mo kada kami, nga masapol, o Apo, nga kada aldaw, adda ko maayat, kadagiti kaungan iti puso mo. Tapno, agtultuloy nga maipakita, kan agbalin nga testimonyo, nga ti ayat, nga nagdapuken ka, mariknada, makita da, kan maimatangan da, iti biyag, iti maysa kan maysa. Ngam pinalagipan na kami, kada ito nga kanito o Diyos, numan kay narigat ti agayat. Kadagiti padami nga tattao nga ekspektaron mi kuma, maisuda, iti mangsalaknib, mangilala, tumulong, kan mga rakop kada kami, kadagiti kahinaan mi, kadagiti pagkamalian mi, kadagiti banbanag, o Apo, nga haan, banbanag o Apo, nga pagkurkurangan mi, kat punuan da kuma, ngam Lord, kabaliktaran na ngamin, no daduma iti mapaspasama, ngam pagyamanan mi o Diyos, akinunang kada kami, iti pasat tinasantol nga surat mo, nga masapul nga agiin nayat kami, numan pa'y narigat, ngam aramidan mi amin, nga kabailan mi kadi, ti nga agayat, kadagiti pada mi nga tao,
iti likudan, iti kastoy, nga narikot nga sitwasyon, mi nudaduma, kadagiti biag mi. Ngam, Apo Diyos, agyaman kami. Takayat mo, Apo, nga makita, kadagiti biag mi, dahita nga aya, nga awan ti panangidumduma. Tano ay ayatan da ka, Apo, masapol nga rudmot nga ayatan mi, dagiti amin nga tattao, nga awan iti pilpilyan na, masapol nga rod, Apo, nga ayatan mi, dagiti pada mi nga tattao, numan pa'y narigat, kung nasakit. Nang kinunam, Apo, no kasano ti panangipatag mo kadagiti biyag, panangipatag mi ti biyag ni, kat kasta kumamot ti panangipatag mi kadagiti pada mi nga tattao, tapno haan kam tung agbabawi intun kamaudyanan na. At least, O Diyos, we did our part to love them. Manipod kadagiti kaon ganiti puso mi. Thank you so much, Lord, kadagiti saom. Thank you so much, O God, for your mercy and love despite who we are in your sight. Despite kadagiti adu nga weaknesses mi, despite, Apo, dagiti adu nga pagkamkamalian, pagbidbidugan kan pagbasbasulan mi. Agtultuloy pa ang, Apo, nga piliyem na kami nga ayatan. Piliyan na kami nga paraburan, bendisyonan, kan ingatan, tinaldaw-aldaw. Ikumit kan ikalot mi, Apo, dagiti amin nga anak mo, nga agkaskasangay, kadagiti nga aldaw, dagiti wedding anniversary, O Diyos, i-bless mo ida nga sangapada, agtuloy ka nga agtaeng, kan mangidahanan, mangtod kadakwada, O Apo, iti adupay nga tawen, kan bendisyon, tibiyag da, karaman, dagiti kapampamilyada. Salamat, Apo, dagiti madagdag sanan, maririribukan, gapo iti nagduduma nga pagteng iti biyag, gapo kadagiti narikot nga sitwasyon nga haan nga maawatan, gapo kadagiti banbanag, O Apo, nga kapadasan, dagiti anak mo nga agladladingit, O Diyos, sikati pangital ka at sikati pangikamangak kaamumi, Apo, nga ipahay mo to tinananay nga sungbat ti kararag ti maysa kan maysa babaen, Apo, iti kinaimbag ken kinamanagayat mo, ipaay mo to in a perfect time. Ang kami nga ron nga agdudua, kadagito yung nga sungbat, kadagiti karakararag, dagiti amin nga anak mo. Kastamot, Apo, dagiti amin nga masaksakit, siya sinuman ida, kang runaan na tibiyag ni Venus Asuncion, nga dapay lang di hospital, Apo Diyos, ni Eunice, Apo, at dapay laang mo't di hospital, kan dagiti amin nga anak mo nga masaksakit, sa di mo man, Apo, ti ayanda, at dadaman ti hospital, at dadaman ka dagiti pagtaangan, at dadaman ti balasi tao, at ayudaman kada kami, uno asid the Lord, have mercy on them, O God. Tamamati kami, anyaman nga klase nga sakit, O Apo, nga adda kadakwada. In your name, Jesus, we declare iti panakapaimbag da, and we claim it, Lord, because of our faith and because of your love and mercy to all of them. Thank you so much, Lord. Tisungbat, dagito nga karkararag mi, kat i-claim mi, O Apo, nga itultuloy ti panaka-recovery dagito nga anak mo, na naganandaman unuhaan, kada ito nga kanito, Lord Jesus, we entrusted to you fully for their total recovery, O God. Bless mo dagiti amin na doktor and all the medical practitioners, amin na agas, amin na makan, mainom, kan maipaunog, dagito nga anak mo. I-bless mo, Apo, tapno makatulong, itinapaspas na recovery.
Thank you, Lord, for their life. Thank you, God. Tibihat mo kong galmay sa kada kami. Ganda giti ka pang pamilya mi. Kadi naman apo ti ayan ba. Agtultuloy kadi na inspirasyon mi. Dagiti sa kung galmay sa apo. Kadagito nga anak mo agdaan ti karkarara. Denggam. Kadi dagiti kararag. Pinaisa kang maysa. Takinunan apo kada kami nga anak mo. Ngahan mi pa'y nga naibalikas, kadagiti bibig mi, dagiti kayat nga dawatan kenta. Inpa ay mo, kasta apo ti panagtrabaho, kasta apo Diyos ti panangipakita mo, iti ayat mo kada kami nga anak mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Paminsan kaya po pakawanan lakang kadi, kadagiti pagkurkurangan mi, manipag ti sao, ti panagpangpanunot mi, kung uray pa'y kadagiti karirikdan mi. Amin dagitoy dawat ken kararag mi kapag tinagan ni Apo ni Jesus. Amen. Amen po. Yaman tayo kabsat ken ni kabsat Trinidad Macamos ken ni Manang Janet Menor ken ni Pastor Tom Turida ken ni Jubilin Bitanga ti Apo. Di mang bless kada kayo, mga iwan kan mangidalan, mang kadkadwa, kada tayo, uray pay ni Jonalyn Sacramet, kat ti Diyos, i-bless na kayo, aywanan kan salakniban na kayo, karaman ni Manang Agnes Dabalos. At God bless po sa atin mga kapatid, and let's us all the time in our life, the presence of our Lord Jesus Christ. Kadagiti biyag tayo. And every day, kat ayat. Amen.